हाय फ्रेंड्स, अभी जो कोलकाता का मौसम होके रखा है एकदम मस्त मस्त। इसलिए बोल रही हूँ कि कभी धूप उठ रहा है तो कभी मतलब बारिश हो रहा है। तो इसमें एक प्रॉब्लम तो है, घर में जितना भी सफाई सुथरा होता है वो गंदा जल्दी हो जाता है, क्योंकि कपड़े धोने के बाद मिलने का टाइम नहीं होता है, मिलने से भीग जाता है फिर से। लेकिन एक तरफ से अच्छा है कि गर्मी थोड़ा कम हो गया है, टेम्परेचर गर्मी लग रहा है। बारिश मतलब थोड़ा थोड़ा बारिश होने से गर्मी लगता है, लेकिन उसके बाद भी गर्मी थोड़ा कम ही लग रहा है अभी। तो ये जो मतलब प्रॉब्लम है, बहुत दिन से कोलकाता में यही प्रॉब्लम चल रहा है, हम सब इसी प्रॉब्लम में हैं। लेकिन फिर भी मुझे बारिश अच्छा लगता है, बिकॉज आई लव रेन एंड आई लव रेन सीजन। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে বৃষ্টি মানেই তো বাঙালিদের মধ্যে ইলিশ মাছ ভাজা খিচুড়ি খাওয়ার একটা দিন, কিন্তু সবার তো সেটা হয় না, বিকজ বুঝতেই পারছো আমাদের কোথাও কোথাও যেতে হয়, কোথাও কোথাও না যেতে হয়, এরকম একটা ব্যাপার। তো এই সব মিলিয়ে আর কি মোটামুটি ভালোই যাচ্ছে আর কি সময়টা। সময় খারাপ যাচ্ছে, সময় খুব একটা ভালো যাচ্ছে না, কিন্তু ওই গরম থেকে একটু একটু মাঝে মাঝে নিস্তার পাচ্ছি, এটাই আর কি অনেক। তো সেই জন্য এটাই বলার জন্য আজকে ফোন করেছিলাম, তোমরা কে কী করছো, বৃষ্টি রেইনি সিজন কীভাবে উপভোগ করছো অবশ্যই আমাকে লিখে জানাবে, আমাকে কমেন্ট করবে, তাহলে আমারও ভালো লাগবে। অনেক দিন পর পর এখন ব্লগ নিয়ে আসি, এরকম না যে প্রত্যেক দিন ব্লগ দেওয়া সম্ভব হয়, পসিবল হয়, সেটাও হয় না। তো দেখো এবারে তোমরা কি কি করছো, বৃষ্টি কিভাবে কাটাচ্ছো, রেনি সিজনটাই মনসুন ওয়েদার কিভাবে সেলিব্রেট করছো অবশ্যই আমাকে জানিও। তো আজকের ব্লগ এইটুকুই।